Midawat og cash incentives gikan sa Provincial Government of Bukidnon ang upat ka living centenarian sa probinsya, partikular sa lungsod sa Manolo Fortich ug syudad sa Malaybalay. Diin personal kining gitunol ni Governor Rogelio Neil P. Roque sa managlahi nga adlaw, Agosto 11 ug Agosto 12, 2025. Taod-taod na sila ng serbisyo sa atong katilingban. Mataas kayo nga higayon. O na nga angay rapon nga naa sila panidungog, kung angay rapon nga naa sila reward nga gikan sa atong panggobyerno. Sila si Mrs. Luisa M. Quito ug Mr. Amadeo C. Dignos ang parehong lumulupyo sa Manolo Fortich. Samtang sila si Mrs. Narcisa D. Dilinila ug Mrs. Filipa C. Barbadillo ang lumulupyo usab sa syudad sa Malaybalay. Ang nanganlang centenarians midawat sa tag 50,000 pesos ubos sa Ordinance No. 2024-076R 27th SP nga nagtugot sa paghatag og awards ug incentives sa mga centenarians sa probinsya. Gawas pa kini sa 100,000 pesos nga cash gift nga ilang madawat gikan sa DSWD. Sa katong mag 100 na, dool na inyong birthday, 100 years old, mas maayo nga hinahinay na ta mo process, dool lang ta sa atong OSCA office, kay sila ang makatabang sa inyo pagpahigayon sa inyong mapapil para makompleto. So, una siguro mas maayo maka-plaster ang papel. Una na to ang DSWD o sa ang atong mga local or sa atong LGU. Plus, follow din po na to ang province kay labi na ang amo yung tanawan nga unta ma-enjoy pa sa atong mga katigulangan, no? Dapat living, karon buhi siya nga madawat niya ang kwarta o magamit pa po niya sa iyang panginahanglanon. Samtang laing centenarian na usab sa lungsod sa Cabanglasan ang gilaumang mahatagan sa susamang kantidad sa umaabot nga simana.